Сафаралӣ Ғоибов ҷавоне ки 3 рӯз пеш як нафар ҷавондухтари 17 соларо аз худкушӣ наҷот дода буд, аз ҷониби роҳбарияти Раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бо Сипоснома ва як қатор тӯҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ карда шуд. Тавре ки PRESSA.TJ қаблан хабар дода буд, санаи 23 ноябри соли ҷорӣ тахминан соати 10:15 як нафар ҷавондухтари 17 сола сокини шаҳри Ваҳдат ки дорои бемории рӯҳӣ мебошад, бо сабаби хуруҷи бемориаш худашро аз болои пули дарёи Душанбе воқеъ дар кӯчаи Саъдии Шерозӣ ба дарё партофтааст. Дар ҳамин ҳол Ғоибов Сафаралӣ ки манзили истиқоматиаш дар рӯ ба рӯи макони содиршавии ҳодиса воқеъ аст, бо шунидани доду фарёди мардум фавран ба ҷои ҳодиса ҳозир ва ба дохили дарё даромада ҷавондухтари ғарқи обро ба берун баровардааст. Воқеан номбурда аз худ матонату ҷасурӣ нишон дода барои наҷоти ҷавондухтар ҷони худро дар хатар гузоштааст ки ин амали ҷавонмардонаи Сафаралӣ боиси ифтихор ва намунаи ибрати ҳамагон мебошад. Садам хона да будем ами ҳодиса оғоз вағуа фаҳмидем айтори ам забура ҳавли мо парди мақсад дурум омадим давида қафоя духтара гам болои мо суша пафтанда падар чай қафош давида сабад من خیلی درام آدم ادرون یا آمود دختره که نجات دادیم برو واردیم تمام دیگه اگه چی نام داری اکرم؟ نام من غایبوف سفرعلی. غایبوف سفرعلی. کجا زندگی میکنی؟ نه کوچه قاهر و سیبده. بله. چند سال داری خودت؟ چند ساله؟ 13 درام آدم. چه خیلی همین وقتی که همین دختر چه پرتو یا اون کسیگرام تلاش کرد که برای سپاست کردم. نه مقصد اونجا که او قدم جمع شد اگه نبود خیلی اول چه پرتو با مردم جمع شد. مقصد کسی قفای ما دویده سمور ما دیدم چه پرتو مقصد ما دویدم ای بلوی چی پایین دیوار پردم فرمادم ادرون او برو واردم شدم. تو خودش پرتوتن خود ندیدی ها؟ نه دختر ادم مقصد ما ایام بلو چه پرتو وای خیال پرتوتن شد دیدم ما بلو دیوار مقصد. ای بلوی موس پرتو. ای بلوی موس شد ادرون او پرتو. بعد وقتی خودش پرتو دادن او غرق چسته بود. هم خیلی خوب نه هم خیلی خوب رفته سب دام اصلا یعنی خودش زوری کتی داد زده سب فقط بعد یکم زخم گرفتی چه خیر شده؟ یک زخم بخیره هیچی سلامتی مصول شکر الله خدا میزد میخواه که یک کاری خیر یک کاری چند قدر زوریش میرسه باید آدم دیگه یاردمش برسه مثلا هم قدر دستگیری رسید هم آدم یاردم کنیم برو واردم تمام وقتی برآوردن دختر یا کسی همراه یاردم کرد بعد وقتی من آیا برآوردم آیا جا همه کسا اوج کردیم بعد این پیش رسیدن فرایلا برآوردیم роҳбарияти мақомоти милитсияи шаҳри Душанбе зимни супоридани тӯҳфаҳои хотиравӣ ҳамзамон миннатдории самимии худро ба волидайни ин ҷавон расониданд ки эшон дар ҳақиқат ҷиҳати тарбияи ватандӯстии фарзанди хеш заҳматҳои беандоза кашиданд.